Madiyaw nga adlaw for today's video, magluto ako sung dabo nga tinadtad na daan sa gulang tarahong sardinas. Nangan bay ba malamiin na ba ini nga tundugan, hugasan ta na isab syempre kay basin makatuon kita hung kulingat na basin bagayon. Syempre di isab mawa ang pangmalakasan ta nga sibuyas hasta ahos, buwahan ba ubag mo humutay ining gakan unta. How isunod na dayon iyang kaha dayon mantika ma'am kay para mahiwanay na dayon kita sani. Dalian na iyan ma'am kay mabanlusin na kay anida ngay pa ba nga kabanlos. Magakalangan ko balitaw maghuna-huna sa ning galutuon mo balitaw adlaw-adlaw, laong ko isab dayon ngan ba nga magapalisod-lisod ba ko ngayon ba to nining tundugan ko na ini ba to ning bana ko nga di ba mukaon sa ton nga mga tundugan isab. Nalahi ba nga kahang galutuan ko na kay malabo na ba dayon nga hugasan na mayan sa ni doon nga buwad na ba isab ang gasunod ko. Na kay di ba ka pwede magluto saon kung way kandila mo how sintiki na kay para dili mo reklamo ang main character nga ni Bay nga mabaho. How mega prepare na ako dahin hung suka hasta kapi ko mga ma'am kay para paggaluto makaingkod makahabhab na kita. Kay malain na ba aning paminaw ko balitaw magakurog-kurog na. Kay amora ba isab paghikay ko lagi hung pagkaon kung iyang magakurog na lagi na mga ma'am di na ako maglangay-langay pa bisan mabanlos na ani. Dasig padayon og magamping kitang tanan. Bye!